पट्टामुंडाई पौरांचल अंतर्गत कसण अंटाठारे प्राय 58 कोटी टंका व्यय पट्टामुंडाई सब डिविजन हॉस्पिटल गृह निर्माण कार्य चालू रही। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 30ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳି ରାଜନଗର ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି କିଶୋର ସାହୁ, ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ବୁଢ଼ା ଲେଙ୍କା, ନଗର ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶୋକ ଧଳ, କାଉନସିଲର ସର୍ବଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ, ମଧୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ, ସୁଧାମୟ ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଢ଼ୀ, ସୁଭାଷ ମଲ୍ଲିକ, ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଜୟରାମ ରାଉତ, मलय मल्लिक, युवनेता निराकार साहू, दिलीप साहू, अभिराम स्वाई प्रमुख बहु मान्यगण व्यक्ति स्थानीय लोकप्रतिनिधि जोग देथिले। पट्टामुंडाईरू धीरेन्द्र मल्लिक रिपोर्ट, लिव लाइफ ओडिया। पट्टामुंडाई कसणटा पाखरे सब डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रो जो निर्माण चली तार जो डॉक्टर्स एवं स्टाफ माने रहा दुईटी क्वार्टर्स ब्लॉक, गोटे डी टाइप ब्लॉक, गोटे ई टाइप ब्लॉक रो आज शुभ शिलान्यास करागला। ये दुईटी क्वार्टर पाखापाखि 10 कोटी टंका विनिमय ये क्वार्टर गुड़िक निर्मित हम जो डाक्तर्स एवं अन्य स्टाफ माने रे एवं निकटरे आप देखिए पट्टामुंडाई सब डिविजनल हॉस्पिटल गोटे 18 कोटी टंकार निर्माण चली खूब शीघ्र आउ गोटे 40 कोटी टंकार निर्माण कार्य आरंभ होता खूब शीघ्र आरंभ हम। कसणटा पाखे ये जो सब डिविजनल हॉस्पिटल होटा आली कनिका राजनगर पट्टामुंडाई म्युनिसिपालिटी रो सबु जनसाधारण गोटे उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवाई ये गोटे बड़ प्रयास।